سلام سلام كبرات تخطات الليلوتي بخميس أنا حكم تمليسنا مزيناكم لنا يا فتوتي ممهر يونيفرسيتي مقالة بوليتيكينيا شويت وداسة وناني يوتيوب رومانات بوليتيكينيا شويت وداسة نحادة سومن أبيلو زأكل تجأويو تعفينو قنيلو شويت وداسة هو حت بز تريو زلخم أبزا باجاج زلو بويا كسيساتو شويت وداسة جن نزا باجاج زيا إز تريو زلخم زي كونت سعنا لاسي مصحفتي إرساس ناي لوطي ناي فتحي ناي ديمقراسي زخونو أنقحتي مصحفتن إرساسن يو زعنا قالاتو أزراربو أوادادقا حساباتو كل انت داري خمو قونت أو قالسي زي أمن بوليتيكينيا هو حات جن عتقس يلعل أطوارسي تعتق مصحفتسي عتق حنسابن حوارون نعان دحر دا إشي إلي زي كيد كوينو مجواين معفانن مسوارن طرعي سرح حجن هزب تقراي تلامو دا أزلا تمالب بفيلاري بكاميرامان بدي حرقو بحدا جنرال مقتال بدي حرقو بمهدان مسارت حدش كمون بمعفانن مجواين جنرال قعش قبره كم إلون بحاونات رئيو زلخم مهر بوليتيكا ممهر يونيفرسيتي مقالة شويت وداسة لومون بسراحتنياتات تلفزيون تقراين دمص ويانن حجن هزب تقراي تلامو دا أزلا بخمزنا قبرت تاي قدسن خمزبل سلازي هزب تقراي تاي قدسن انتلك هزبي ارتراخت قياري خاخا أنا بلالنا نحنا هزبي ارتراخت قياري هزب تقراي انتاي قدسن انتلك هزب تقراي كي هزب تقراي انتاي قدسن انتلك هزبي ارتراخ كي تغير إليتاتك مرحت هايمانوتك بوليتيكينياتاتك أكتيفيستاتك نعخايلهم دمص زخونن زطابقون أكلات نخلهم دمص خلهم بعوتا ካብ ዝተዓፈንዎ ካብ ዝተጨወይዎ ካብ ዝተሰወርዎ ቦታ ብህፁ ክፍትሑ ድምፂ ኹን ሸዊት ውዳሴ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ድምፂ ስለ ዝኾንዎ ህወሓት ከይፈተወት ፈቲሓቶ ኣላ ሕጂ ኣብ ትግራይ ናይ ምንባር ዕድሉ ፀባብ እያ ሸዊት ውዳሴ ብዝኾነ እንታይ እየ ክብል ዝደሊ ኣብዚኣ ፅንሑመ እሞ نشويت وداسة يا ተወሳኺ ሓበሬታ ስለ ዘለና ናይ ሸዊት ውዳሴ መሰነይታ ከቕርቦ ልኩም ኢለ እንዴ ኣብዚ ኣለዋኹም እዚአን ክንሪአን ኢና ማለት እዩ መጀመርያ ንጉስ ኣረፈ ዝበሃል ሓውና ንጉስ ኣረፈ ዝበሃል
ሸዊት ውዳሴ እንቋዕ ናብ ስድራኻ ተረኸብካ ኣብ ጉዳይ ብፃይና ካብ ፈለማ ክሳዕ ሎሚ ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ዝገበርኩም ነመስግን ብፍላይ ሰብ ሞያ ሕጊ ደኒና ነመስግን ኢሉ ኣሎ ሸዊት ውዳሴ ኣባል ሳወት ምዃኑ ኣባል ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ምዃኑ እውን ይፍለጥ እዩ ብህወሓት ተጨዊን ተዓፊኑን ዝፀንሐ መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣባል ሳልሳይ ወያነ ኣባል ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት እቲ ውድብ እውን እዚኣ ኢሉ ኣሎ ሎም መዓልቲ ኣብ ዝነበረ መጋባእያ ብፃይ ሸዊት ገብረ እግዚኣብሄር ሸዊት ውዳሴ ብ10,000 ብር ዋሕስ ክወፅእ ቤት ፍርዲ ቀዳማይ ወያነ ወሲኑ ኣሎ ጉዳይ ብፃይ ሸዊት ናብዚ ብርኪ ክበፅሕ ኣስተዋፅኦ ዝገበርኩም ወገናት ኩልኹም ነመስግን ማለት እዩ ኣብዚኣ ላ ነመስግን እያ ስለዚ ካብኡ ሓውና ሸዊት ብጣዕሚ ማለሲ ኣነ እውን ብወገነይ እንቋዕ መዋፅኦ ፈጠረሉ ስድራ ቤት እውን እንቋዕ ካብቲ ተጨዊሉን ተዓፊኑሉን ዝነበረ ብሰላም እንቋዕ መፆም እንቋዕ ረኸብዎ እንቋዕ ገፁ ረኣዩ እንቋዕ ሂወቱ ምስ ሂወቱ ብሰላም ተመለሶም ምክንያቱ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሻዕብያ እያ ትነብርሎም ትግራይ ኣብ ትሕቲ መልኪ ሻዕብያ እያ ዘላ ስለዚ እንቋዕ ሓጎሰኩም ንቤተሰብ እንቋዕ ሓጎሰኩም ንተጣበቕቲ ዝነበርኩም እንቋዕ ሓጎሰኩም ድምፂ ንዝኾንኩሞ ንሸዊት ውዳሴ ክብል ይደሊ ከም ሊሎ ቲቪ ሶ ሸዊት ሓውና እውን እንቋዕ ሓጎሰካ ክብሎ እየ ዝደሊ ኣነ ሸዊት ውዳሴ እዚ ኣይግብኦን እዩ ባጃጅ ሙሉእ መፅሓፍቲ ዓጢቑ ባጃጅ ሙሉእ እርሳስ ዓጢቑ ዝኸይድ ባጃጅ ሙሉእ ኣፅዋርን ካልእን ጌራ ክትኮሶ እዛ ልእኽቲ ናይ ሻዕብያ ዝኾነት ብጣዕሚ ይገርም እዩ ስለዚ ሸዊት ሓውና ባዕሉ እውን ከም ዝወፀ መረጋገፂ ገይሩልና ኣሎ ንርኣያ ኣብዚኣ ንህትልኩም ሸዊት ውዳሴ ፌስቡክ ናትዩ እንታይ ኢሉ ኣሎ ተፈቲሐ ኣለኹ ኩላትኩም በቢ ዘለኹምሞ ኮንኩም ብሓሳብን ብፀሎትን ሓቢርኩም ንዝቐነኹም ብኣካል ተመላሊስኩም ዝረኣኹምኒ ናብራኹምን ስራሕኩምን ሓዲግኩም ምሳይ ከርተት ክትብሉ ብኣይ ክትጭነቁን ክደኽሙን ዝቐነኹም ኣሕዋተይ ንዘረኣኹምኒ ተሓላቕነት ፍቕሪን ሓልዮትን ካብ ልቢ የመስግን ሸዊት ቃላት የብለይን የቐንየለይ የኽብረለይ ኢሉ ኣሎ ሸዊት ውዳሴ ስለዚ እንቋዕ ሓጎሰካ ቤተሰቡ እንቋዕ ሓጎሰኩም ፈተውቱ እንቋዕ ሓጎሰኩም ኣዕርኽቱ እንቋዕ ሓጎሰኩም ኣባላት ሳወት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እንቋዕ ሓጎሰኩም ኩልኹም ደለይቲ ለውጢ ትግራይ እንቋዕ ሓጎሰኩም ንኻልኦት ከዓ ከምኡ መዋፅኦ ይፍጠረሎም ብርሃነ ሰብ ዝሰኣነ ልፍዓተይ ተስፋ ሸዊት ዝባ ፊላሪ ካሜራማን ካልኦት በዓል ብርሃነ ሲ ሎሚ ናይ ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ተኣሲሩ ኣሎ ሕሰብዎ ካልኦቱን ዝተኣስሩ ኣለዉ ስለዚ ነዞም ኩልኹም መዋፅኦ ይፍጠረሎም እየ ክብል ዝደሊ እንቋዕ መዋፅኦ ፈጠረልካ እንቋዕ ሓጎሰካ ሓውናን ምሁር ፖለቲከኛን ሸዊት ውዳሴ ቴንኪዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ ክሳብ መወዳእታ መደበይ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኩም ኣመስጊነ እንቋዕ ሓጎሰና ንደለይቲ ለውጢ ተጋሩ እንቋዕ ሓጎሰኩም ኤርትራውያን እውን ደለይቲ ፍትሒ ፈተውቲ ትግራይ እንቋዕ ሓጎሰኩም እናበልኩም መደባተይ ኣብዛዚመ ኣለኹ ትግራይ ካብ ትሕቲ ፍፁም ምልክ ናይ ሻዕብያ ክትድሕን ኩልና ድምፂ ተጋሩ ክንከውን ይግባእ እዩ